Haleluya, haleluya, haleluya. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu mara tena na tunamupa heshima yake, kwani ametufanyia mema, ametulinda. Hatukujua kama tunaweza fika magharibi ya leo, lakini kwa upendo wa Mungu na uwezo wake tumefika muda mzuri kama na huyo, na tayari tumeanza ibada yetu ya magharibi ya leo. Na mpendwa, ninashukuru wewe ambaye umelindwa na Mungu na uko mzima. Ninakuomba uwe makini na kusikiliza ni nini ambaye Mungu anataka sema nasi magharibi ya leo. Tumepata bahati, tumeona mtumishi wetu hapa mzee Bwana mchungaji Joseph. Karibu mchungaji, Mungu akubariki sana. Nkomeje kwifuriza abavandimwe mwese mudukurikiye, ndetse tunarabashima bakunda kudukurikira. Tugeze mu kanya keza ko nto n'ikimane twifuzaho, tugiye kugana ku majambo y'Imana. Urahirwa weho ukomeje kudukurikira, kandi noneho turabakunda. Reka none dutangire gahunda yacu y'umugoroba wa none. Turatangiza amasengesho kuko Imana iri imbere, gahunda zacu zikabona gukurikiraho, na none Imana ikaduheramo umugisha. Reka dubicishe bugufi dusenge. Turagushimye mwami Imana, wowe wemeye kuturinda tukaba tugeze amasaha duhumeka umwuka w'abazima. Izina ryawe rigucubahiro. Titwe tuzi ko isaha yagera ngo tubonane twese turi bazima, ariko kubw'urukundo rwawe wohereje umukozi w'Imana Pastor Joseph ageza ahangaha kubwo kutugaburira ijambo ry'Imana. Noneho narinze n'umwene data James, kandi unamuhereza Nyagasani kubana nawe, ndetse n'ibyuma wabirinze tugeza hanga dusanga ari bizima. Reka Nyagasani ijambo ryo rigere hirya no hino kubw'imbaraga zawe. Dufite na mwene data hangaha Bwana Kanza, nawe urahangaha. Tumusabe umugisha ku Mana kugira ngo twese dufatanyije hamwe kumva ijambo ryawe. Na none ijambo ryawe ni indorerwamo, ni kirahuri gereka buri wese uko ari, kandi rikaduheza gutunganya inzira kugira ngo tuzabone mu maso hawe. Utwifashirize rero mwami Imana, dukomeje kwamagana igisa n'ikibi cyose mu izina rya Yesu. Satani urugomo turamwamaganye mu izina rya Yesu. Reka wigaragaze, abamareka batagucumuyeho bagire kutugota impande n'impande, kandi no dusabiye na bene data baratwumviriza hirya no hino kugira ngo ijambo ryawe rigire umwanya mu mitima yacu twese. Utwifashirize, reka ukore nk'Imana Yesu Kristo, twumve n'icyo ushaka tubwira mu ngoro none. Reka data ibyo ukundi bishimana byo biduhira, tugusabye Nyagasani imbaraga yawe na none n'iteka ryose mu izina rya Yesu, amen. Karibu mchungaji. Yes, nashukuru Mungu. Asante. Ni wakati tena mzuri ambao tumefika. Ni umwanya mwiza kongeye kugeramo, Haiko mambo yingine tena, nta tuzanwe n'ibindi bintu, ni kusikia neno la Mungu. ahubwo ni ukumva ijambo ry'Imana. Inasema nini kwa maisha yetu? None ijambo ry'Imana rishaka kuvuga iki ku buzima bwacu? Ya utu wetu wa ndani nayo inahitaji chakula chake. Noneho umuntu wacu wo munda akeneye kurya ibyo kurya byo ijambo ry'Imana. Mara nyingi tunasahau utu wa ndani. Tunakulisa utu wa nje, tunaifurahisha, tunaipendeza, lakini tunasahau zile za ndani. Ariko noneho kuri iyi si hari igihe twibuka kurisha uyu mubiri uzapfuka vaho, tukibagirwa uriya mubiri wo munda uzaduhereza ubugingo. Maana neno la Mungu ni mmoja ya maisha jinsi inavyotembea ambao tunahitaji. Noneho ijambo ry'Imana nangase ukwizera ni kumwe mu bintu bikenewe mu bugingo bwacu, uburyo tugenda, jinsi tunakula, uko turya, jinsi tunavaa, nuko twambara, tunatembea, uko tugenda, tunahitaji pesa, nuko dukenera amafaranga, tunahitaji kazi, tukaba dukeneye n'akazi, tunafanya kazi, ndetse tugakora kazi. Hiyo ni sehemu ya maisha kutembea, maisha itembee vizuri. Ibyo ni biduhereza kugira ubuzima bugenda neza. Lakini yani usipoweka neno la Mungu naye ni kusema hauko yote, umekosa vitu vingine. Ni ukuvuga ngo ukurikiye biriya by'umubiri ukirengagiza ijambo ry'Imana ko riguma muri wowe, ni ukuvuga ko hari kinini ububuze. Jo huwezi tumia maji tu bila kunawa. Kubera ntabwo wanywa amazi ureke gukaraba. Kama ni kutumia tumia, tena kunawa nawa. Noneho nimba unyoye amazi binasaba ngo ukarabe ube uwere. Na kwa hiyo utu wetu ya ndani naye inahitaji neno la Mungu, ni ya faida sana katika maisha. Noneho n'ubugingo bwacu bukeneye ijambo ry'Imana, ayo mazi ahora rikarabye kugira ngo tugende neza. Maana neno ambayo inatufundisha
kubera iby'ijambo ritwigisha linatuonya, riradufasha, ritugira inama, na inatusaidia katika safari zetu za kuelekea mbinguni. kandi no rikadufasha mu rugendo rwacu ruja mu ijuru. Neno yetu ya uchane ya leo, none ijambo ryacu ry'umugoroba wa none, kichwa ni kusema wote wawe kitu moja. Umutwe w'ijambo ryacu rya none biri kuturarikira kugira ngo noneho kwa guca amacakubiri biveho, ahubwo twese tube umuntu umwe muri Kristo. Tusikie neno la Mungu inasema nini juu ya kukuwa kitu moja. Noneho twumva ijambo ry'Imana ngo riravuga iki kubijanye no kuba umuntu umwe. Neno la Mungu inasema tugawane au inasema tuwe kitu moja? Ahari ijambo ry'Imana rya bari kudusaba ngo tube twatandukana, oya ahubwo riri kudusaba ngo tube umuntu umwe. Acha tuone na tusome katika Yohana Mtakatifu sura yake ya 17 mstari yake ya 21. Noneho turasoma mu gitabo cya Yohana ibice 17 umurongo wa 21 noneho ndasoma buhoro buhoro, amaso yanje ntarebaga neza, ni igitabo gifite inyandiko ntoya, ndagenda buhoro buhoro. Noneho hari kuvuga ngo bose babe umwe nk'uko uri muri nje data, nanje nkaba muri wowe, ngo nabo babe umwe muri nje, muri twe, ngo abisi bizere ko ari wowe wantumye. Amen. Swahili inasema wote wawe na umoja kama wewe Baba ulivyo ndani yangu nami ndani yako, wao nao wawe ndani yetu, ili ulimwengu upate kusadiki ya kwamba wewe ndio ulionituma. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Hapa tumesikia Yesu Kristo alikuwa katika hali ya kuombea watumishi wake. Twumvishije ukuntu Yesu yaje asabira intumwa ze. Ilikuwa mmoja ya shaba, yani missions ambayo iliyomtuma yeye kutoka mbinguni kuja hapa duniani. Intumbero yo wamutumye kuva mu ijuru za hano ku isi kwari kumenyesha icyifuzo cyakeneye ku, yani mission yake ilikuja kutuokoa tena na kutuyunganisha tuwe kitu moja. Noneho kuza kuducungura yatuvanaga mu byaha, ashaka kudukiza kandi no akatugira umwe nawe. Kama hii neno Yesu alisema na ikaandikwa, aliona watu walikuwa hawana umoja. None igihe Yesu yanditse aya magambo, nanga se igihe aya magambo ya mato yandikwaga, yaramajije kureba ko abantu batakiri kumwe. Maana sasa hapa alikuwa akionyesha mmoja ya missions ambao waliokuja ili kwamba sisi tukue kitu moja. Noneho icyamuzanye bari abantu batari bari kumwe, yaje kudukiza no kutugira umwe kuko ari abanye ko tutakiri hamwe. Kwa nini Yesu alikuwa anasema hii neno? Kubera iki Yesu yavuze ijambo kwamba wawe kitu kimoja? Kubera iki Yesu yavuze ijambo ngo tube bamwe? Kama vile wewe Mungu uko ndani yangu na mimi Yesu niko ndani yako Mungu. Noneho nimba Imana iri muri twe na Yesu ari kumwe natwe, na hao wakuwe ndani yetu, noneho na ubwabo bari muri ulimwengu isadiki ya kwamba wewe ulionituma. Noneho nabisi bamenye ko twatumwe n'Imana. Maana Yesu wakati alikuwa anaomba alijua kwamba siku zake zinakaribia kurudi kwa Baba. Ubwo Yesu yasengeraga intumwa zisabira imbaraga, yarazi ko kusubira mu ijuru kwegereje, lakini alipata nafasi ya kuombea Wakristo au kuombea watumishi au wale wafuasi ambao walikuwa wanamfuata. Ariko noneho akomeza inzira yo gusengera abamukurikiye abamwakiriye, ambao wewe na mimi tuko mmoja wale ambao Yesu aliombea. Noneho weho nanje turi mwawura mu bare Yesu yasengeye, aliombea sisi watakatifu wote. Kora yasengeraga bera, yasengeye bera, sisi wa Kristo wote, abakristo bose, sisi ambao tunamuomba, abizera Imana bakamusenga, sisi ambao tunamwamini, abizera Yesu Kristo. Maombi yake ilikuwa nini? Amasengesho yari iki? Kwamba tuwe kitu kimoja. Yashakaga ko tuba bamwe. Yesu alisema hivi, Yesu avuga ati maana alijua siku moja ataondoka, kubera ko yarazi ko umunsi umwe agiye kuzasubira kwa se, akiwacha pasipo kukuwa pamoja. Ariko noneho aravuga ati ntabasize muri umwe hawatafanya kitu, ntacho mwashobora gukora, hakuna kitu kinaweza kuendelea, ntacatera imbere. Ilibidi au yunganishe hao wakwe kitu moja. Ahubwo nakora umurimo ukomeye wo gukora abizera nanga saba Kristo kuba umuntu umwe. Ilibidi aombe Mungu Baba wasaidie wawezeshe
wakuwe kitu moja. Asaba data wo mwijuru, asaba Imana data ngo ubashoboze mwami Imana kubagira umuntu. Alisema hivi akijua akiondoka wao wapate kujua jinsi gani watakamatana. Noneho yararikuwe izo mbaraga basubiraga kwa kugira ngo noneho namara kugenda mbamenye ukuntu bazashira ndani hao kusikue kubagwana. Hagati yabo ntihazabemo amacakubiri, maana kubagwana ikikuwa ndani yao shetani atafata nafasi haraka ya kuingia na kubomoa. Ibisanzwe y'abantu bagize amacakubiri ntibumvikane niho satani abona umwanya wo kwinjira no gusenya. Hakutaka kubagwana lakini wote wafanye kitu moja kama watoto wa Mungu. Yesu ubwo ntabwo ashaka abantu batandukane, ahubwo ashaka ko twubaka umurimo w'Imana kandi dufatanyirije hamwe. Kwa nini umoja? Kubera iki tuba bamwe? Umoja ni nguvu. Ubumwe ni imbaraga. Maana mkikuwa katika umoja, kubera turi hamwe, mnakuwa na nguvu, tugira imbaraga na mtafanya kitu kubwa sana. Iyo abantu bari hamwe bakora ikintu gikomeye cyane, maana mnakuwa na umoja ndani zenu. Kubera habari ubumwe ni nama. Mkiwa na umoja, iyo dufite ubumwe, mtakuwa na maendeleo. Tuzanagira n'iterambere. Mambo ambayo mnafanya litakuwa vizuri sana. Icyo tuzaganira cyose tuzakigeraho kubera mkiwa na umoja mtakuwa na amani kati yenu. Iyo dufite n'ubumwe tugira no kwizera tuba abakristo. Ndio Yesu alifanya nguvu zote kuona kwamba umoja liwe ndani ya Wakristo. Na niyo mpamvu Yesu yavuze ijambo rikomeza ngo abakristo tugira ubumwe, ili ulimwengu inapoona watasadiki na kusema kweli Mungu alituma mwana wake kuja kuunganisha watu. Noneho nabisi ni watubona bazavuga ati ko kumurimo gwa Yesu gurakomeye yagize abe kuba umuntu umwe. Tukiishi katika umoja tuko tayari kusameheana kati zetu. Niyo dufite ubumwe, niba hagize mu kirundi tuba turi tayari kubabarirana. Umoja unaleta kusameheana kati. Ubumwe butuma tubabarirana. Umoja unaleta kusupport, yani kusaidia, tunasaidiana. No bityo ubumwe no kubumwe bituma dufashanya. Umoja inaleta presence ya Mungu inakuwa kati ya watu. Noneho no kubumwe bituma Imana dati twegera twe ubwoko bw'Imana. Umoja ya Mungu inaweza kuleta jambo kama ilikuwa kidogo haraka sana, hata kama ilikuwa kubwa namna gani, dakika kidogo mnaona mambo inatembea sawa sawa. Noneho nabira twita bikomeye iyo tubaye bamwe mu Mana kiratwe tubara ko gikomeye nangasa ari gito Imana kigira kinini kikaduhira. Yesu alisema tuwe katika umoja. Noneho Yesu aravuga ngo tube umuntu. Maana pasipo umoja hatuwezi kujenga community yetu. Kubera tutari umwe ntitwashobora no kubaka imibereho yacu. Pasipo umoja hata na kanisa haiwezi kuendelea mbele. Tutari bamwe itorero ntiryokomera ngo rije imbere. Ndio jambo Yesu alikuwa akiomba. Niyo mpamvu Yesu asengeye ubwoko bwe ngo babumwe. Na neno hiyo nayo inafaa ikuwe kati yetu kwa wakati huu ambao tunakuwa ndani. Noneho binarasaba ngo dukoreshe ibishoboka byose kugira ngo rira jambo mwibe turimo ribe muri twe. Pasipo umoja hatuwezi kumfurahisha Mungu. Nta bumwe twashobora kunezeza Imana. Pasipo umoja ulimwengu hawezi kusadiki hata na mahubiri ambao tunahubiri, hawezi kupata, maana kuko kubagwana, kuko kuachana, kila mtu anakuwa kwa namna yake. Nanone nkatwe bakristo dushinzwe kwera imbuto mu bari hanze, tutabaye bamwe none n'ubutumwa tuvuga nta wabwizera mu gihe abona natwe ubwacu turyanarjana ng'abakozi. Haleluya. Amen. Tunaweza soma kwenye Mathayo hapa 12:46, tuone neno moja hapa inasema kwa sisi namna gani. Turasoma Mathayo 40. Mathayo 12:46. Mathayo 12:46 inasema hivi kwa Swahili. Alipokuwa katika kusema na makutano, igihe yagambanaga n'iteraniro, tazama mama yake na ndugu zake walikuwa wakisimama nje. Noneho se na bene nyina na nyina bari bahagaze hanze. Huyu nani alikuwa akiongea katika makutano? Noneho ninde wavugaga mu hagati y'iteraniro? Huyu Yesu Kristo alikuwa akifundisha watu ndani ya kanisa. Uwo ni Yesu Kristo avuga ubutumwa mu itorero. Wakati huo Yesu alikuwa bado angali na miaka 12. None ico gihe Yesu yarakiri muto, umwana muto w'imyaka 12. Na alipokuwa akifundisha watu kule ndani, none ari kwigisha abantu yo mu kanisa, mama yake na ndugu zake walikuwa wakisimama nje. Noneho ise na nyina na bene nyina bahagaze hanze, wataka kusema naye. Bali bakeneye kuvugana nawe. Mtu mmoja akamwambia, tazama mama yako na ndugu zako wamesimama nje, wanataka kusema na wewe. Noneho umuntu mwaramubwira ati deba nyoko nasiko na bene nyoko bahagaze hanze kandi bakeneye kuganira nawe. Akamjibu akamwambia yule aliyompasa habari ya mama yako. Noneho asubiza ule wari umuzaniye inkuru ya nyina na se, mama yangu ni nani? Anawaza ngo mbe mama ninde? Na ndugu zangu ni akina nani? Ese bene mama ni bande? Akawaonyeshea mkono wanafunzi wake.
noneho arambura ukuboko abereka intumwa ze, akasema tazama mama yangu na ndugu zangu. aramusubiza ati reba bene data reba data na bene mama. Maana yeyote atakaye yafanya mapenzi ya baba yangu aliye mbinguni, huyu ndiye ndugu yangu na umbu langu na mama yangu. Haleluya. Avuga ijambo rikomeye ati umuntu uzubahiriza ijambo rya data, uzizera data, uwo ni uzaba ari mwene mama na data. Yesu alikuja kusudi ayunganishe tukue kitu kimoja. Noneho Yesu yazanywe no kudutera ngo tube umuntu. Sikia, mama ya Yesu na ndugu na wanani familia Yesu walikuja kumutafuta, maana Yesu walipofika nyumbani walikuta hayuko ndani yao. Umva nyina na se n'umuryango gwabo baje kumushaka kubera bari yede mu miryango basanga atarimo. Walipomuona kwamba mama ya Yesu amefika pale, walikimbia haraka kumwambia Yesu, mama yako na ndugu zako naona wako nje wanataka kusema na. None babonye ba nyina bahita birukanka bamubwira ati reba nyoko nasko na bene nyoko bakurindiriye hanze. Yesu akajibu ule mtu alivyoleta habari, nani ndio ndugu yangu, nani ndio mama yangu? Nono asubiza uriya waruzanye iyo nkuru ngo mbe mama ninde, mwene mama ninde. Sasa Maria na ndugu walikuwa nataka kuchukua Yesu ni yao. Yesu hayuko ya wengine, mama yako anataka wewe unataka kuongea naye. Muri kiriya gihe Maria na Yosefu bari bashaka bari biyumvamo ko Yesu ari uwabo bonyine. Lakini Yesu alihakikisha kwamba mama yangu ni yule ambao wanayosikia neno la Mungu na kufanya mapenzi ya Mungu aliyonituma. Ariko Yesu avuga ijambo rikomeye ati mama na data ni bari yabemera ijambo ry'Imana no kwizera Imana. Yani Yesu alikuwa anataka kubomoa mama yangu, sijui wa ndugu yangu anakuwa kwa upekee. Hapana, yeye alikuwa anataka kuwa kwa yote wanaoamini wanakuwa ndugu, hakuna ubaguzi, hakuna sema sijui wewe ni wanani, hapana. Buriya umuryango gwa Yesu bari guziko ari umwana wabo, wenda zaba mu muryango wabo gonyine, ariko no kubera Yesu nta kurobanura yarafite, yaraziye bose buri muntu abantu bose. Hapo nasikia kwamba Yesu hakujiweka katika kundi mama yangu, hapana, na wewe ni mama yangu na yule ambao nakaa karibu na yeye, kama niko karibu na ndugu zangu hapa, tuko watoto ya baba mmoja. Noneho Yesu we ntabwo yaje no ari kuvuga ati uriya ni mama uriya ninde, ahubwo noneho umubyeyi wese yabonaga yamubonaga nganyina, abizera Imana bose ni nkabanyina ni bene se, kuko nje na mwene data twicaye anga tuvuga ijambo ry'Imana. Huyu ni wa kwetu, huyu mama yako, huyu sijui huyu. Hiyo Yesu hakukuja na hiyo mission hapa duniani, hapana, alikuja wote tukue kitu moja. Nk'ukubona hari abavuga ngo uriya nuwibunaka, uriya nubwoko ki, ariko noneho intumbero ya Yesu gukiye ku bwoko bw'Imana ntabwo yaje arobanura, ahubwo abantu bose numwe muri Kristo. Kama huyu ndugu ni ndugu zangu, wanaweza kuuliza Joseph huyu ni nani? Tusabe huyu ni nani? Hapana, sasa tumefika kitu moja, maana tumemwamini kwa jina la Yesu Kristo. Harushobora kuza ari kuvuga ngo mbe Yosefu ni muntu ki, dusabe ni muntu ki, nanga se kanza nuwahe bite, ariko noneho oya siko biri, ahubwo twese muri Kristo turi umuntu umwe kuko twakijijwe. Maana sisi watoto wa Mungu tusipokuwa pamoja na kazi ya Mungu ambao tunafanya, tunapoteza wakati bure. Kumbe nukuvuga ngo uvuze ngurizeye ariko ukabugifitiro bantu muri weho ntacu ukora, ntaho wari wagera kumbe gukora ubusa. Haleluya. Tunaposoma hapa kitabu ya Marko, iyo dusomye mu gitabo cya Marko sura yake 9 mstari ya 3, ibice 9 n'umurongo wa 3 linatuambia kwamba ikiri kutubwira ngo tutasoma Marko sura 9 mstari yake 38. Marko ibice 9:38 linasema nini? Livuze mu bice neno letu ni kufundisha umoja. Umutwe w'ijambo ryacu no kwigisha abantu kuba bamwe. Mission umoja ya Yesu vile katika kukuja yake katika dunia. Kubera Yesu aza mu isi yo niyo ntego yarafite. Alikuja kuyunganisha. Yaje kutugira umwe. Sikia hapa Marko 9:38. None umva hano Marko 9:38. Anasema Yohana akamjibu akamwambia mwalimu. Noneho Yohana aramusubiza abwira umwarimu. Maana Yesu wakati alipokuwa na wanafunzi wake, kulikuwa na wakati aliwatuma wawili waende wahubiri injili.
none igihe Yesu yari hamwe n'intumwa ze hari igihe yagiye atuma abantu babiri ngo baje hirya no hino bavuga Sasa sikia jibu wakati wakina Yohana walirudi, walimwambia Yesu nini wakati waliporudi kutoka kwa misho. none igihe yari yatumye ba Petero none umva ngo baragarutse bamusubiza Yohana akamjibu akamwambia, mwalimu, tulimuona mtu akitoa pepo kwa jina lako. none babwira Yohana abwira Yesu ati iyo twagiye twabonye umuntu yirukana abadayimoni mu izina rya Yesu ambaye hafuatani nasi, hayuko katika grupu yetu, tukamkataza kwa sababu hafuatani nasi, hakukuwa katika grupu yetu. ati kandi none uwo muntu wirukanaga abadayimoni mu izina rya Yesu ntabwo twari kumwe nawe, bityo bituma tumubuza kubera twe wao walijua tu Yesu ni yao, hao wa mitume tu. Basi kama vile Yesu ametuma hao ndio tu wafanye, ni grupu yao, ni hao tu wanafanya, si wengine. noneho icatumye bamubuza ni uko bari bahagarare kuvuga ngo nitwe twatumwe kandi twe dushobora gukora imirimo bazi ngo Yesu nuwabo bonyine. Lakini sikia jibu ambapo Yesu aliweza kupatia wanafunzi wake. none umva igisubizo Yesu yahaye intumwa. Yesu akasema msimkataze, kwa kuwa hakuna mtu atakayefanya muujiza kwa jina langu akaweza mara kunena mabaya kwa jina hilo. Yesu arabasubiza ati mumureke kubera nta uzavuga ijambo amvugira nanga se gakora bitangaza mu izina ryanje ngo agarurirwe ibibi. Kama mtu akikemea pepo kwa jina langu, niba umuntu yirukanye abadayimoni mu izina ryanje ya mabaya kwa jina langu, ntabwo yabavuze ibibi mu izina ryanje. Na kwa sababu asiye kinyume chetu yu upande yetu. noneho utari impande zo kwizera abari hamwe natwe, asiyo adui yetu, atari umwanzi wacu, ni upande wetu, ari hamwe natwe. Haleluya, amen. Wa mitume walikuwa nafikiri wafuasi kazi ya Yesu ilikuwa tu yao special, au ndio wamemwamini, au ndio wanajua, wengine hawana roho ya Mungu. noneho imitekerereze y'intumwa bari bazi ko Yesu ari uwabo kabandi batashobora kubona umwuka wera, kwa sababu asiye kinyume chetu yeye yuko upande wetu. nukuvuga ngo utari umwanzi wacu nanga se ngabakora ibihabanye n'ibyacu uwo numwe muri twe. Lakini utashtuka sasa, Wakristo ambao wameokoka, warokole ni watu ambao wanaamini kwa Yesu, lakini huko grupu, hiyo sio yetu, hiyo sio kwa grupu yetu, hiyo sio mission ambapo Yesu alikuja naye katika dunia. noneho iyo uje kureba mu gihe cya none usanga bamwe bari kurobanura nanga ngo barantara abacu ngo rakanisa no duhurije, ariko noneho Yesu cyamuzanye ntabwo ari ico ngico. Mission ya Yesu sisi sote wa Kristo, maana tunaamini kwa jina la Yesu Kristo, nafaa tukuwe watu moja, maana safari na mission yetu ni moja. none intumbero y'abakristo bose ntabwo ari kuri kurobarwana, ahubwo twese dutumbire kuja mu ijuru, nukuvuga inzira y'abakristo ni imwe. Sisi tuwahubiri watu kufuata sisi mgongoni, hapana. Kama tunahubiri na wewe unahubiri na ndugu anahubiri, sote mission yetu watu watubu dhambi wafuate Yesu, siku moja wakae na yeye. nukuvuga iyo tuvuga ubutumwa so kuvuga ngo turarikira abantu kudukurikira, ahubwo intumbero yo dufite no kugira ngo buri muntu yizera yumve ijambo ry'Imana akiri ibyaha bye, noneho twese tuzajane mu ijuru. Tuko watoto ya baba mmoja, turabana b'umuntu umwe, tuko watoto ambao tumepata ubatizo mmoja kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. turaba Kristo twese twabatijwe mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka we. Neno la Mungu linatusema ya kwamba sote tukue kitu moja. none ijambo ry'Imana rikutubwira ngo twese tube umuntu umwe. Hata nyumbani tukikuwa kitu moja tutafanya kitu kubwa sana. ndetse no mu nzu nituba umuntu umwe tuzakora ikintu kinini. Hata community tukikuwa kitu moja tutafanya kitu kubwa sana. ndetse n'umuryango niguba umuntu umwe ugafatira hamwe bazakora ikintu kinini. Maana watu wakikuwa katika umoja, kubera abantu bari bamwe wanakuwa katika haki, babaga mukuri, wanasema ukweli, bakavuga ukuri, wanafanya kitu ambayo na watu wanaona na wanaheshimu. none ikintu bakoze biturukanye n'ubumwe abantu bakacubaha bari hanze. Lakini pasipo umoja na ukweli, ariko rero nta kuri no kubaha, hata kama tutakuwa wapasteri sijui wa bishop, niyo twa pastor nanga saba bishop, hakuna kitu kinaweza kuendelea. nta cyaje imbere. So wa Kristo tuona kwamba tuungane, tukue kitu moja. Sabaha yetu watu waokoke, wajue Mungu, lakini tutembee katika umoja. noneho
wa Kristo, Imana uyu mugoroba biratubwiye ngo tube umuntu umwe kandi tubone ukuntu twagenda mw'inzira igana. Tujenge community yetu katika umoja. Noneho twubake ubumwe tunari hamwe. Tujenge kanisa la Yesu katika umoja. Itorero ry'Imana turyubake mu kuri kandi turi hamwe. Tukijenga umoja tutakuwa na nguvu. Noneho twubaka ubumwe tuzagira imbaraga nyinshi. Hakuna kitu kinaweza kutushinda. Nta kizatunanira. Maana Biblia inasema Zaburi 133 mstari ya kwanza. Noneho Zaburi 133 anasema tazama jinsi ilivyo vema watoto wa Mungu kukaa pamoja. Aravuze ngo reba ikintu kinejeje abavandimwe kwicara hamwe bafite ubumwe. Haleluya. Yani umoja ni nguvu sana. Kubera umwe ni imbaraga nyinshi cyane. Lakini ukitaka kukua peke yako na mimi nikuwe peke yangu, hiyo sio upande ya Mungu. Noneho nuba wenyine nanje nkaba nje nyine ntabwo Imana idutegeka kunyura mu izo nzira. Mungu awabariki sana. Amen. Mungu aendelee kuwasaidia. Imana bafashe kandi bawe mugisha. Kwa neno ambao tumesikia kubwira ijambo twumvise ambao inasema umoja. Ijambo rivuze ubumwe. Pasipo umoja hakuna maendeleo. Nta bumwe nta terambere. Hata nyumbani pasipo kuwa na umoja, mama kwa wake, baba kwa wake, nyumba haiwezi kusimama, watoto nao watapotea. Nukuvuga ngo no mu nzu y'umugabo n'umugore iyo habuzemo ubumwe, umugore n'umugabo ntibumvikane, n'abantu ubwabo ntaho uzagira umuco. Nyumba ambao wanagopa Mungu, inzu y'abantu batinya Imana, nyumba ambao wanakuwa katika umoja, inzu y'abantu bafatiye hamwe, marafiki ambao wanakaa katika umoja, inshuti zifatiye hamwe, kanisa ambao inakaa katika umoja, nanga sitorero rifatiye hamwe, wanakemea kitu ambao wanaitwa ubaguzi. Noneho bamagana bile bintu byose byabatandukanye. Sio wakwete kama vile wafuasi wa Yesu walisema huyu tulimkuta na kemea pepo, tulikataa tukamkemea maana hayuko ndani ya grupu zetu. Yesu akasema bali abatekereza ngo uyu wacu bakaba nk'abari abavuze ngo uyu ngo twasanze yirukana abadaimoni kandi atari umwe natwe, ibyo Yesu arabyanga. Kama sisi ni watoto wa Mungu tumeokoka na tunaenda mbinguni, nimba turabana b'Imana ke tukaba twarakijwe tukaba tuja mu ijuru, tujenge umoja, twubaka ubumwe. Kwa nini tunashindwa? Kubera iki tunanirwa? Kwa nini tunashindwa? Kubera iki twananirwa? Hatukamatani, ntabwo dufatanye ukuboko kuko kila mtu anakuwa lwake. Buri muntu ari impande ze. Mama anafanya yake, umugore arabyikora ibye, baba anafanya yake, umugabo agakora ibye. Siku gani mtajenga? Ni ryari mwakubaka? Maana kuna jiwe tatu, wakati wanapopiga chakula wamama wanamekanga jiwe tatu kusudi sufuria ikae mzuri juu ya. Noneho wibuke urugero, iyo wenda guteka ababyeyi bakunze gushinga amashiga 3 kugira ngo none safuri ibone uko ndihagarara neza. Sasa kwa nini wanafanya hivi? Juu sufuria ipate namna ya kukaa vizuri na chakula ziive vizuri. Noneho kubera iki bakora biriya no kugira ngo isafuri yicareho neza, noneho nibyo tetse bishe neza. Hawezi weka mbili ntawashira hano, au uwezi weka moja, nanga sirimwe chakula uwezi kuiva, ntabwo ibiryo byasha, sufuria zitaanguka, ibiryo isafuriya yagwa na tutalala njaa. None abantu bakarara njaa. Lakini tukiweka jiwe tatu, ariko none bashize hashishizwamo yatatu kubwa namna gani, niyo yaba isafuriya nini gutira hata ugali inakuwa kubwa namna gani, ndetse niyo ubugari bwa maana zile jiwe tatu zimesimama kubaragara bakatira hajeza lile sufuria, none gikorera ya sufuria ambao mama anaendelea kupiga, none hiyo mama songa watu wengi watakula, abantu benshi bararya bamereza. Sasa kama jiwe na hizo kuwa tatu wanayungana, alafu sisi wanadamu kwa nini hatuiungani? Noneho nimba mabuye aratatu gakabaga hanya imbaraga amabuye, kubera iki twe nk'ubwoko bw'Imana tutahana imbaraga? Mbona sangine walevi wanakamatana, wanatembea pamoja, wanalewa pamoja? Iyo turebye abasinzi barajana bagakundana bakanasangira. Lakini angalia sasa watoto wa Mungu, ariko noreba bwoko bw'Imana wenyewe wameokoka kandi abakijijwe, wenyewe wanaamini Mungu, abize Imana wanachotana mkono, bari gutungana inzozi. Ilianjia kule wakati wa Yesu Kristo, byanatangira no kugihe cha Yesu. Mama yako nataka wewe, ngonyo kari kugushaka. Yesu akakemea akakataa hiyo mambo ya kusema mama yako. Ijambo ryo kuvuga mama sema mama yetu yote. Ijambo likwiriye ahubwo avuga ngo ni mama wacu twese. Wewe ni dada yangu na wewe ni ndugu yangu katika Kristo. Wewe uri mushiki wanje na uri mwene data muri Yesu Kristo. Na huyu ndugu tusabe sasa ni ndugu zangu, maana sisi sote tumeamini Mungu moja. Na mwene data Joseph turi bamwe kubera twese twizeye Imana. Sabaha yetu mimi natoka Missouri na wewe natoka Kansas, lakini sabaha yetu tuhubiri watu maneno ya Mungu, wajue wapi wanaelekea. Mzee pastor yavuye muri Missouri, dusabe yavuye muri Kansas, ariko intego yacu ni ukubwira abantu kugira tumenye tuja ngo nihe. Tukitaka maendeleo, dushaka kutera imbere, tukitaka Yesu akae ndani ya maisha, dushaka kugira ngo Yesu yicare mu bugingo bwacu, tukitaka kujenga kanisa la Yesu, dushaka kubakisha itorero ry'Imana, tukamatane pamoja, dufatane, tukitaka kujenga makao nyumbani mzuri, niba dushaka kubaka mu rugo
wacu mama na neza baba tukamatane vizuri. noneho umugabo n'umugore bafatane Tukitaka neza kujenga community mzuri, niba dushaka kubaka umuryango tukamatane katika umoja, dufatane ukuboko kukundi tukuwe na tubamwe ukweli na haki. noneho tugira ukuri n'impamo. Kama unakula kitu ya mtu nasema nitakupatia siku fulani, sema haki, tutajenga umoja yetu. nimba uje kuguza umuntu amafaranga nanga se ikintu runaka mubwire ngo nzakiguhereza umunsi runaka kugira twubake hata kama tutakuwa na milioni ya pesa lakini umoja hakuna pesa. niyo byaba ibihumbi bingana iki bidafite ubumwe bizayoyoka. Wakristo tukamate mfano ya Yesu Kristo. none abakristo dufate urugero rwa Yesu. Watu walijaribu kubagua lakini Yesu akasema wawe kitu moja kama vile mimi na wewe Baba tuko kitu kimoja. noneho bashatse kuvuga ngo barandi turi bamwe bashaka kwamagana bamwe ariko Yesu aravuga ati mube bamwe kuko nanje na data turi bamwe. Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu ni wamoja. niyo mpamvu wumva izina rikuvuga ngo data twese n'umwana n'umwuka wera n'umuntu umwe. Wandugu zangu wa Kristo waaminifu, bene data wa Kristo bizeye, tunataka Mungu akae ndani yetu. nidushaka ko Yesu yicara muri twe, tunataka kufanya kitu kubwa sana, nidushaka gukora ikintu gikomeye cyane, tunataka kuendelea, dushaka gutera imbere, tunataka kufanya kazi ya Mungu, dushaka gukora umurimo w'Imana. Ikiwa tunahubiri injili watu waende mbinguni, niba dushaka kuvuga ubutumwa kugira ngo abantu baje mu ijuru, lazima tujenge umoja. lazima nanga se dukora ibishoboka byose kugira ngo lakini pasipo hivyo, ariko naho bitari ibyo hatufanya kazi ya Mungu. nta kazi k'Imana dukora. Anafanya kushiki nipate wafuasi nyuma zangu. none uko nibyo ashaka kugira ngo abone bamukurikira ndetse n'ibyo bahera ku giti cy'abite. Huyu ni mama yangu, huyu ndio baba yangu, nitatembea tu na hao tu, maana hao ni familia, tumetoka tumbo moja. Aravuga ati uyu ni mama, uyu ni papa, ndetse abani bene mama nibo tuzagenda hamwe. Lakini kama tunajua tunaamini kwa Yesu anayunga umoja, nitakuja kwa ndugu yangu tusabe, tunakula, tunakaa, sina woga yote, maana tumekuwa watu moja. None nitumara kumenya ko twese turi kuja mu ijuru rimwe, nje na mwene data tuzicara hamwe, iwe turye dukora iki, none twubaka imbaraga kubera turi kuja mu ijuru rimwe. Tupime umoja tena, none turebe pima umoja tena kati. Umwe tena turebe ni bumwe kihagati. Baba na mama na watoto tujenge, tupime umoja tena. Noneho mama, mugabo, mugore, mwubaka ubumwe. Noneho tulete akili moja pamoja, tuzana ubwenge bube hamwe. Tusiseme kwamba hatutasikia wewe bibi, wewe ni mama, toka. Hapana, tupokee nao waseme, tusikie. Ntabwo tuzakerensa abagore ngo bateke kuvuga kubera ari abagore. Oya, tubigize hafi na baduha ibitekerezo. Usiseme kwamba wewe mtoto toka kule, hapana. Kuna akili ndani yake. Jua kwamba Mungu alichagua Yeremia angali mtoto mdogo, aliacha wakubwa wangapi? Yaani mtoto naye anaweza sema maneno, tumusikilize, maana tunatembea katika umoja. Noneho muri Yesu ndukarobanura umwana ngo karensi cyo enda kukubwira ngo umwamagane ngo yangura umwana, wibuke ba Yosefu baje ari abana bato ariko bakorera Imana. Tupange pamoja, dukorere hamwe. Hata tukipata pesa tukipanga pamoja. Noneho tubona amafaranga tukayakoreshereza hamwe. Lakini upanga pamoja, ariko tudakoreshereje hamwe, bitaisha, bizashira. Tutatukana Mungu, tuzatuka Imana. Maana Mungu ametubariki kubera Imana doamu, lakini tumekosa akili jinsi ya kuweza kutumikiza hai. Ariko noneho twabuze ubwenge bwo gukoresha. Ndani ya nyumbani tunaleta ubaguzi kwa watoto. Mungu tuzana irobanura ndetse uhereye mu bana. Mama nataka watoto wakuwe juu ya mama. Noneho baba nataka watoto wakuwe juu ya mama. Noneho umugabo agashaka ngabana babanzi bamubabanye. Mama naye anasingizia uongo kusudi watoto wachukue baba yao. Noneho n'umugore akosha abana abeshera umugabo kugira ngo abana bangese. Na watoto watakomaa hivi, na wakipata nyumba njoo vile watakuwa naendelea kizazi kwa kizazi tu, tunakuwa sana. Noneho muzaba muhaye abantu burere bubi, bazakurana izo ngeso mbi. Noneho birinde kugera no hanze dusenya imiryango. Hiyo kosa yote tatoka juu yetu wa Kristo, maana hatufundishe watu umoja, tunafundisha watu huyu ni wangu, huyu ni wetu, huyu sijui ni nani. Hapana kwa watu. None izo ngeso nizikura zizaba zikujijwe n'ubwoko bw'Imana. Mu gihe twigisha abantu tukabigisha ngo uyu ni wacu, yusu wacu, bityo bagakurana izo ngeso mbi, nitwe tuzaba dusenya umurimo w'Imana. Na tukitembea katika hiyo umoja, none tugendeye mu kuri, tutaona presence ya Mungu. Tukagenda turi bamwe tuzabona imbaraga y'Imana. Tutaona mabadiliko ndani ya maisha yetu. Tuzabona hinduka mu buzima bwacu. Tutaona nguvu na mkono wa Mungu itakuwa pamoja. Tuzabona imbaraga kandi tubona uko. Maana Yesu akasema watasadiki, ulimwengu taamini kwamba ni wa Kristo kabisa. Kumba nidukora biriya biri bumwe tukizera Imana tukavuga Imana, n'abari hanze bazavuga ati kumbe bari abantu nabizera b'Imana. Na watu watapenda wayungane, wakuje tuyungane na hao watu. Tunaona kuna umoja. Bityo abantu bazakenera kudukurikira kubera batubonanye ubumwe baze muri Yesu. Lakini wakati nataka kukaa wewe peke yako, nani atafuata wewe? Ariko none ukeneye kwicara wenyine ntiduzagukurikira. Ukipata shida nani atakusaidia? None nubona ingorane nduzagufasha. Lakini mtukiwa katika umoja, ariko none tubumwe, hata kama shida ziko, nibwo hazo bibazo, tutabeba pamoja.
tuzazifatanya, maana tuko katika umoja kubera turi bamwe, na tunakuwa na nguvu zaidi, kandi no tukagira imbaraga na nyinshi watu cyane. watasema hakika nitaiungana nao. Noneho n'abantu bazava hirya no hino bavuge Na kanisa naye nabo katika umoja, noneho ni kanisa riri hamwe, wapagano wataona, n'abapagani wataona ile bazareba, upendo, bareba urwo rukundo, wataona ile nguvu, bareba izo mbaraga zo mu wataona presence ya Mungu ndani. Utaona usiku baada ya usiku watu wanaungana. Noneho uzabona uko bucye uko bwije abantu bari kuza kwiyunga namwe. Haleluya. Hata wametumwa walikaa katika umoja, ndetse n'intumwa zicaye hamwe, wanakula pamoja, basandira hamwe, wanachangia pamoja, barya hamwe, wanaomba pamoja, basengera hamwe. Ile umoja walivyokuwa nayo, noneho ubwo mwe bafite, Biblia inasema nini? Biblia ivuga neza, Mungu alikuwa na waongezea waaminifu usiku na mchana, maana walitembea katika umoja. kubera bagendeye mu Lakini bumwe, pasipo hivi ariko bitari hatuwezi kumfurahisha. ntabwo Acha twashimisha Imana. Mungu awasaidie, awabariki Reka sana. Imana ibafashe kandi bamugisha, Ya Mungu awasaidie, atuwezeshe Imana ibongerere imbaraga, na itwongerere imbaraga, atusamee tena, kandi nanone tubabicumuro atuwezeshe byose, tujua kwamba sisi ni wafuasi wa Yesu. atusoboze kugira ngo twibuke no ko turi Acha kuza kuleta Yesu. ubaguzi ndani ya watu, Reka kuzana irobanura mu acha bantu, kubagua watu, reka kurobanura acha muri data, kuchota mkono hata reka kwa jirani kutunga yako. mwene se urutoke na ng'umuturanyi. Miti ya mbali hawezi kuua nyoka. Igiti cyakora ntigishobora kwica inzoka. Jirani yako ndio atakusaidia wakati wa shida. Umuturanyi wawe ni uzagufasha mu gihe cy'imibabaro. Hapana, ndugu yangu iko Afrika, sijui iko Amerika, sijui iko nini. Hapana, ngo mwene data ari muri Afrika nanga sari Amerika. Lakini mmoja ambao yuko karibu na wewe, ahubwo uri hafi yawe, kama shida zinakuwa, niba ikibazo kije, yeye ndio atakuja kukusaidia. Uko ni uzaza kugufasha. Sasa usimwone kama sio wa kwetu. Utekuza muri bangu. Yesu akasema hapana, wa kwetu, hapana kukemea kila kitu. Yes, ibyo byo kuvuga su watu ntituba kumwe ibyo Yesu yabyamaganye. Baba, katika jina la Yesu, Data mu izina rya Yesu, bariki neno lako. fasha ijambo ryawe. Na yule ambaye amesikia neno hili, Herezo umugisha uri umvishira ijambo, imemgusa moyo, ryamukoze ku mutima. alikuta kukua peke yake, yari wenyine, alikuta kwamba anabagwana na wenzake, yisanze ko yarogeragira abantu muri we, alikuta kwamba anasema huyu sio wa kwetu, huyu hatujui, huyu sio wa milima ya kwetu, hapana, hatujui. Yisanze ko yavugaga ngo ya ntari iwacu so ku musozi w'iwacu, huyu atuoane pamoja nao, atutumie maji moja na huyu. Uriya ntari nazo dufitanye, ntabwo tunywaga mazi hamwe nawe. Kumuona katika macho yangu, atoke kumubona mu maso ganje, maana akikuwa ndani ya hiyo kanisa mimi sitaingia, maana fulani yuko ndani. Babandi bavuga ngo ari mwari no kanisa nje sinagigamo. Hiyo sio mwito wako Yesu Kristo aliyotuita. Ntabwo Yesu waduhamagaye yatunyuze mu nzira. Sisi kuiunganisha watoto wako wakuwe kitu. Ahubwo yaje guhuza abana be kugira ngo babe umuntu umwe. Baba, kama tumeanguka, acha utusamee jioni ya leo. Niba twasubiye inyuma mwami Imana, tubabarire umunsi wa none, kutupa umoja ndani ya community, ndani ya kanisa, mahali popote tunavyokuwa kama watoto wako. Kandi noneho dushoboze kuba umwe mu itorero aho tugenda, twe dushoboze nk'ubwoko bwawe. Ubaguzi sio plani yako, hii ni plani ya shetani. Tunakemea katika jina la Yesu Kristo. Irobanura nta n'umugambi gwawe ku bwoko bwawe, ni ikibi kiva kuri shetani, turacamaganya mu izina rya Yesu. Pepo ya kutengana tunakemea kwa jina la Yesu. Imyuka mibi yo kugabanya abantu tukabyamaganya mu izina rya Yesu. Kutokuwa pamoja imevunja nyumba za watu wengi. Kutaba hamwe byasenyuye ingo nyinshi. Kutokuwa pamoja imebomoa kanisa. Kutaba hamwe byasenya amatorero. Kutokuwa pamoja imevunja urafiki. Kutaba hamwe byasenya inshuti. Kutokuwa pamoja na kuwa na fitina na uchawi na ulozi. Kutashira hamwe byazanye ishari bizana uburozi no kwicana. Tunakemea hiyo pepo katika jina la Yesu Kristo. Iyo myuka mibi turayamaganya mu izina rya Yesu. Kama ulivyoombea wa mitume, ulivyoombea wanafunzi, Yesu Kristo ko wasengeye intumwa zawe, acha maombi hiyo likuwe kwetu tena jioni ya leo Papa. Umunsi wa none umugorango tukuwe kitu moja. None duhindura kuba umuntu umwe, tutajenga. None tuzajitwa kwa Kristo. Tuzitwa ba Kristo. Dunia itatuamini kwamba nisi zatumenya ko tunakufuata wewe katika korera kandi tugukurikiye mu buryo bw'ukuri. Mungu majeshi, urakoze mwami Imana. Tunaombea wagonjwa, dusengeye abarwayi, tunaombea wafungwa, dusengeye abafunzwe, tunaombea wenyewe wanafanya kazi, dusengeye bari gukora kazi, tunaombea mama ambao ni wajawazito, dusengeye ababyeyi batwite, tunaombea watoto wadogo, dusengeye abana batoya, tunaombea wale ambao wamefungwa gerezani, dusengeye bari abafunzwe. Tunakemea pepo ya corona katika jina la Yesu. Twamaganye corona mu izina rya Yesu. Wale ambao wanakosa kazi, Mungu endelea kuwapatia. Kandi no bari abantu babuza kazi mwami Imana. Tunaombea Mahoro TV, Mungu endelea kubariki. Dusengeye Mahoro TV kugira ngo Imana ikomeze ambao wanasaidia, wanasupport, Mungu endelee kuwabariki. None wana bakomeje kudufasha mu buryo bw'ibyo tunaomba umoja ndani ya nyumba zetu.
kandi no dusabiye ndani ya baba na mama na watoto abagore n'abagabo n'abana kwicara mu ndani ya kanisa tukue kitu moja. noneho mu kanisa tubikanisa wale wakuwe kitu moja. abizeye Imana bose baba umwe hirya no hino mbinguni itafurahi. noneho ijuru rizanezerwa. Asante papa kwa neno lako. Urakoze Mana kubw'ijambo ryawe. Basi neema lako na upendo wako na ushirika wa Roho Mtakatifu rekineza yawe n'urukundo rwawe n'umwuka wera ikiwe pamoja nasi sote. noneho abane natwe twese. Kwa jina la Yesu Kristo tunasema hivi. Mu izina rya Yesu nimwe dusenze. Amen.